isi gayo ini menang peko tiket ini. Tahu be aku. Wih, boy, terus boy. Mana? Iya, Mbak Ele. Endo seru endo film kecil. Dong. Kencang masih deh. Kencang weh. Memang yo endo. Terus Bo, kenapa nih? Oh, apa ya? Itu iklan apa endo? Endo pasti Rossi menang Endo Nindo. Endo finales pasti. Finales lah. Menang Endo. Ede tiko ngadu yo, Bah. Kalau memang Endo, Rossi memang ya kurep Endo Nindo. Tak bane. Panas ketigan kesio. Inte kali le. Memang pertama memang sio kuret Nindo pas terakhir. Empalo yo kam sio. Boh, Latu yo Nindo pasti latu ka. bot. Enak sih yo tekala yo. Paling ono menang pasti yo kuret. Langkan nontonnya. Bokor lalek kan yang mereka itu mute betakan nontonnya. Ayo kakan nonton ini. Saya tempat hotel deh. Panrosi be kuret sembarang kae. Bok ketole nu kurang tuh mah. Aku pinales dan siapa Pak? Dari tempat hotel. Kalau tak trek. Boman. Anakku jadi aku pindah ke timur kan? Ya. Boman. Mana? Aduh. Iba, aduh. Hei. Tidak. Ojon. Lemak. Woi. Enak beterek pisan teh helm. Kan dia helm molane. Yo boto-boto ini. Ayo. Woi, lajo mana nih? Nang apa lo? Oke. Ayo. Ini ada helm yo. Helm. Laju.